So, hello guys, good day. I'm here to discuss to how to navigate the Zapify.io sub account dashboards and understand the overall layout. So, first is mag-login ta sa Zapify.io. Kung naana mo'y account or nakasubscribe mo aning Zapify.io, mas better. Pwede rin mo magamit ang imuhang Google account or Gmail account. Then, after, if nakasulod na ka, after nimo mag-login sa dashboard, makita nimo ang kaning mga opportunity status. Tapos sa kilid sa left sidebar kay nadira ang main menu, which is makita nimo ang conversation, conversation, calendars, contacts, o mga pipelines na padala sa ubos. Tapos, i-familiarize nimo ang mga top bars, which is dara ani sa dashboard, wala siya top bars, pero sa conversation is na diri ang manual actions, settings sa conversation, sa calendars pod na po diri ang appointment list, view o calendar settings. Pag abot sa calendar settings, hanap po yung mga preference, availability, and connections. So after that, um, i-explore lang jud nimo ni siya, mga moabot kani mga nasa top bars, kaning calendar view, kani mga nasa conversation na top bars po. And that's all guys. Thank you so much.